تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام دے بعد بس ٹھیک حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اجدائے عظیم الشان فقید المثال طریق ساز خطبہ جمعۃ المبارک جو کہ اس مرکز یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جامع مسجد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ محلہ اسلام پورہ قلعہ اسلام دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں سب تو پہلے تمام احباب نو اس بات دی مبارکباد پیش کرانگا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آج سانو اس مرکز دے اندر افتتاحی خطبہ جمعہ دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی اور اپنے دل دیاں اتھا گہرائیاں وچوں پورے خلوص نیت نال دل جمی نال اللہ دے حضور میں اس بات دی دعا کرانگا کہ جنہ ساتھیاں نے اس مرکز واسطے جگہ دیتی ہے اللہ پاک انہاں نو جنت الفردوس وچ جگہ عطا فرما دے، اور جنہاں نے اس مرکز واسطے اس مسجد واسطے محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، تگو دو کیتی ہے، جد و جہد کیتی ہے، مال دے نال، جان دے نال، وقت دے نال، اللہ انہاں ساریاں دی محنت قبول فرما کے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے۔ تو اج دے اس افتتاحی خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے سورہ اخلاص دی تلاوت کیتی ہے تے میرا دل اے کردا ہے کہ افتتاحی خطبہ جمعہ تے رب دی توحید نال ہی دا آغاز ہو جائے۔ توحید و سنت دے مرکز جڑے نے انہاں وچوں قیامت تک توحید و سنت دی صدا بلند ہوندی رہے گی، جدی بنیادی ربطی توحید تے ہوئے سبحان اللہ، پھر اللہ قدم قدم تے او دیاں حفاظتاں کیوں نہ کرے، او دیاں نگہبانیاں کیوں نہ کرے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اے سورہ مبارکہ نو رب ذوالجلال نے کس موقع تے نازل فرمایا کہ مکے دے مشرک لوگ آ کے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈا رب کون ہے، اپنے رب دا تعارف کرواؤ۔ تے عرشاں تو آواز آئی میرے محبوبہ انہاں نو میرا تعارف کروا دے، اپنی زبانی اعلان فرما دے۔ اللہ جی کنہ لفظاں نال کرواواں؟ مولا فرماندے نے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फरमाया ऐ मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने महबूबा, ए जेड़े लोग तुहाडे कोलों आके सवाल पे करदे ने, पुछदे ने अल्लाह कौन है, सोने तुसी अपनी पाक जबान विचों कह देवो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ये सूरत पढ़ के लोगां नूं सुना दिती, लोगां नूं दस दिता, मुशरिकां नूं दस दिता, काफिरां नूं दस दिता कि मेरा अल्लाह इक्को ही है, अल्लाह इक्को ही है, अल्लाह बेनियाज है, ना ओदी कोई औलाद है ते ना ओ किदी किसे दी औलाद है, ते अल्लाह दा कोई हमसर भी कोई नहीं। इस मौके ते अल्लाह ने सूरह इखलास नूं नाज़िल फरमाया है। सदके कुर्बान जावां, एक बड़ियां अजमतां वाली सूरत है, बड़ियां शानां ते बड़ियां मुकामां वाली सूरत है। मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा इस कुल हुवल्लाह नूं एक बारी तिलावत करदा है, अल्लाह जुल जलाल उस बंदे नूं 10 पारे कुरान पढ़न दा सवाब अता कर देंदे ने। सुभान अल्लाह। वजह की है? वजह की है? इस सूरत के अंदर रब ने अपनी तौहीद बयान की है, दसिया है कि मैं रब कौन हाँ। फरमाया जेड़ा बंदा इस सूरत नूं एक बारी पढ़दा है, अल्लाह 10 पारे कुरान पढ़न दा सवाब अता कर देंदे ने। जेड़ा बंदा 2 मरतबा इस सूरत नूं पढ़दा है, अल्लाह उस बंदे नूं 20 पारे कुरान पढ़न दा सवाब अता कर देंदे ने। ते जेड़ा बंदा इस कुल हुवल्लाह सूरत नूं 3 मरतबा पढ़दा है, अल्लाह जुल जलाल उस बंदे नूं पूरा कुरान पढ़न दा सवाब अता कर देंदे ने। ते पूरा कुरान दा सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस कुरान दियां 666 आयतां ने। किन्नियां? 666 इस कुरान दियां आयतां ने। जेड़ा बंदा 3 वारी कुल हुवल्लाह नूं पढ़दा है, अल्लाह जुल जलाल उस बंदे नूं 32 लाख ते 26 हजार नेकियां अता कर देंदे ने। सिर्फ 3 वारी पढ़न नाल 32 लाख 26 हजार नेकियां उस बंदे नूं मिलदियां ने। क्यों मिलदियां ने? इहदे विच रब दी तौहीद भरी है। तौहीद दा दरिया रब ने कूजे विच बंद कर दिता है। निक्की जही सूरत विच रब ने तौहीद समझा दी है। ये बड़ियां अजमतां वाली सूरत है। एक दिन मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। इंज चलदियां 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 नाल एक सहाबी है ते रस्ते दे अंदर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वेखिया एक बंदा बैठा है ते ओ सूरह कुल हुवल्लाह दी तिलावत करदा जा रहा है, बार बार कुल हुवल्लाह पढ़दा जा रहा है। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सुनिया, आका फरमांदे ने वाजबत वाजबत वाजबत। 3 वारी मेरे मुस्तफा ने आखिया वाजबत। वाजबत दा माना ए वे कि इस बंदे ते वाजिब हो गई है। दूसरा सहाबी जेड़ा मेरे मुस्तफा दे नाल है कहन लगा सोनिया केड़ी चीज वाजिब हो गई है? कुल तो वमा वाजबत, केड़ी चीज दे ते वाजिब हो गई है? आका फरमांदे ने वाजबत लहुल जन्ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाजबत लहुल जन्ना। फरमाया कि इस बंदे ते जन्नत वाजिब हो गई। अल्लाह दे रसूल वजह की है? फरमाया है कुल हुवल्लाह नाल प्यार करदा है ते अल्लाह नू कुल हुवल्लाह नाल इन्नी मुहब्बत है कि अल्लाह उस बंदे नू जन्नत अता कर देंदे ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन दा वक्त एक सहाबी चलदा आया, आके कहन लगा ऐ सोने महबूब पैगंबर जी गल एवे कि फलां मस्जिद दा एक इमाम है, वो जदों भी सानू नमाज पढ़ांदा है ते नमाज पढ़ा
پڑھاندیاں پڑھاندیاں آخر تے او قل ہو اللہ دی تلاوت ضرور کردا ہے۔ پہلی رکعت وچ وی قل ہو اللہ پڑھدا ہے، دوسری رکعت وچ وی قل ہو اللہ دی تلاوت ضرور کردا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے نو اپنے قریب بلایا۔ آقا فرماندے نے کہ تو قل ہو اللہ ہر نماز دی ہر رکعت وچ کیوں پڑھنا ہے؟ تے کہن لگا سونیا اس صورت نال مینوں پیار ہی بڑا ہے، اس صورت نال مینوں محبت ہی بڑی ہے۔ آقا فرماندے نے سونیا صحابی گل اے وے اگر تینوں اس صورت نال محبت ہے، تینوں اس صورت دی محبت جڑی ہے رب دی جنت وچ لے جائے گی۔ قل ہو اللہ نو جو مومن 3 واری نت پڑھدا نٹھے دوزخ اس دے کولوں تے پاس نہ آوے ڈردا۔ اللہ نے دس دیتا ہے۔ مکے والیاں پوچھیا اللہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے آکھیا قل ہو اللہ احد، اللہ دی پہچان کروا دیتی ہے۔ آج میں توانوں اے ہوئی اللہ دی پہچان ہی دسنا چاہنا وا، توحید باری تعالی دے بارے گفتگو کرنا چاہنا وا۔ اللہ دی پہچان کی ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے۔ فرماندے نے ایک بندہ جا رہا ہے، چلدا جا رہا ہے، چلدا جا رہا ہے تے رستے دی اندر ویکھیا انج زمین تے مینگنیاں پیاں نے تے کچھ قدماں دے نشان لگے نے تے کولو دی ایک بندہ گزریا، وہ کہن لگا اور رب نو بھی پہچانے آئی کہ نہیں؟ یہ کہن لگا کہ ہاں میں رب نو پہچانے آئے۔ وہ کہن لگا کہ کیویں رب نو پہچانے آئی؟ کہن لگا اے ویکھو اے مینگنیاں پیاں نے قدماں دے نشان لگے نے، اے پتہ اے لگدا اے جڑیاں مینگنیاں پیاں نے محسوس اے ہوندا اے، گل سمجھ وچ اے آوندی اے ایتھوں کوئی اونٹ گزر کے گیا ہے جدی وجہ تو مینگنیاں پیاں نے، تے اے جڑے زمین تے قدماں دے نشان لگے نے اے دے تو پتہ اے لگدا کہ ایتھوں کوئی بندہ گزر کے گیا ہے۔ آندا البارۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج وبحار ذات امواج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ کہن لگا کہ اے مینگنیاں دس دیاں نے ایتھوں کوئی اونٹ گزرے آئے، اے قدماں دے نشان دس دینے کوئی گزر کے گیا ہے۔ آندا اے جڑا بلند و بالا آسمان جڑا ہے، اے تاڑاں والی زمین جڑی ہے، اے ٹھاٹھا مار دے سمندر جڑے نے، اے بھی ایک ذات تے دلالت کر دینے۔ پتہ اے لگدا ہے کہ زمینہ آسمان نوں پیدا کرن والا بھی کوئی ہے وے، انہاں پہاڑاں نوں بھی پیدا کرن والا بھی کوئی ہے وے، انہاں سمندراں نوں بھی بنان والا کوئی ہے وے۔ آندا رب دی پہچان مینوں ایتھوں ہی پتہ پیا لگدا ہے جویں اے قدماں دے نشان نے کوئی گزرے آئے، اسی طرح آسماناں زمیناں نوں پیدا کرن والا بھی کوئی ہے وے۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی گل سناواں۔ ایک دن نا امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے تے اپنے ہاتھ وچ مرغی دا آنڈا پکڑیا ہے۔ کی پکڑیا ہے؟ مرغی دا آنڈا پکڑیا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آنڈا کھا رہے نے تے کولو دی گزرن والا گزرد ہے۔ آندا امام صاحب ساری عمر آنڈے ہی کھاندے رہے ہو کہ رب نو بھی پہچانے آجے کہ نہیں پہچانے آ؟ تے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اس آنڈے نہیں تے مینوں دسیا کہ رب ہے وے، اس آنڈے نہیں تے دسیا رب ہے وے۔ آندا پھر ایک رب نو پہچانے آ جائے یا کئی رباں نو پہچانے آ جائے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ اس آنڈے نے مینوں دسیا کہ رب ہے وے تے رب کلا ہی ہے۔ کہن لگے آنڈے نے کیویں دسیا؟ تے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے ویکھنا
اے بند کمرہ بند آنڈا بند گنبد ہے، نہ کوئی سوراخ ہے نہ کوئی روشندان ہے، نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے، انہوں اسی مرغی دے تھلے رکھ دینے ہاں، 10-15 دن گزر دینے، اس مرغی دے آنڈے دے وچ نکا جیا جسم بن جاندا ہے تے چھوٹی جئی سری لگ جاندی ہے، بریک جئی چونج لگ جاندی ہے تے چھوٹیاں چھوٹیاں اکھاں لگ جاندیاں نے، نکے نکے پنجے لگ جاندے نے، او دے جسم دے اُتے نرم ریشم ورگی لوئی اگ پیندی ہے، 15-20 دن گزر جاندے نے، آنڈا ٹوٹ جاندا ہے تے وچوں چوں چوں کردا بچہ نکل آوندا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ادھروں بچہ نکلدا ہے تے باہر نکلدا ہے، ادھروں کتا آ جاندا ہے ادھروں بلا آ جاندا ہے، فرماندے نے اے بچہ جیڑا نہ تے کسے سکولے گیا نہ کسے کالج گیا نہ کسے یونیورسٹی گیا ہے، لیکن اے سمجھدا کہ کتا بھی میرا دشمن ہے تے بلا بھی میرا دشمن ہے، اے نٹھدا ہے تے نٹھدیاں جا کے اپنی ماں دیاں پراں دے تھلے چھپ جاندا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او دس ہاں اس بند گنبد دی اندر اس بند آنڈے دی اندر اس بچے دی شکل و صورت کنے بنائی ہے اور اینو دوست تے دشمن دی پہچان کنے کروائی ہے؟ آندے نے اس آنڈے نہیں دسیا کہ رب ہے وے کہ رب کلا ہے، جویں مرغی دے آنڈے دے وچ اللہ بچہ پیدا کر سکدا ہے، پتہ لگا کہ اینو بنان والا اللہ ہے، اینو بنان والا اللہ ہے۔ اجے بھی نہیں سمجھ آئی کو ہور مثال دے کے سمجھاواں، ایک مائی بیٹھی ہے تے چرخہ پئی کت دی ہے، چرخہ چلا رہی ہے، کولو دی گزرن والا گزردا ہے، آندا نہیں اماں ساری عمر چرخائی چلا دی رہی ہیں کہ رب نو بھی پہچانے آئی کہ نہیں، تے مائی کہن لگی پہ پوچھن والے اس چرخے نہیں تے مینوں دسیا کہ اللہ ہے وے تے اللہ ایک کوئی ہے، کہن لگا نہیں اماں کیویں پتہ لگائی رب دی پہچان کیویں ہوئی تے مائی کہن لگی اے چرخہ چلان والی میں کلیاں، اگر اس چرخہ چلان والیاں اسی دو ہوئیے یا او میری موافقت کرے گی تے یا وہ میری مخالفت کرے گی، اگر میرے والا بے کے وہ چرخہ چلائے تے پھر چرخے دی رفتار وچ تیزی آ جائے تاند دیڑی ہے ٹوٹ جائے، اگر وہ میری مخالفت کرے میں چرخہ جیڑا اپنے وال چلاواں وہ چرخہ اپنے وال چلائے تے چرخہ جیڑا ٹوٹ جائے چرخہ ٹوٹ جائے۔ آندھی ہے اے پوچھن والے اس چرخے نے دسیا کہ رب ایک کوئی ہے، اگر زمین آسمانہ دے پیدا کرن والے دو ہوندے جویں اسی چرخہ چلان والیاں دو ہوندیاں تے چرخہ سلامت بچ سکدا نہیں، بچ سکدا اے تے ٹوٹ جائے۔ او زمینہ تے آسمانہ دے پیدا کرن والے اگر دو ہوندے دو رب ہوندے، ایک آندا میں اج قلعے وچ بارش پانی ہے، دوسرا آندا اج افتتاحی جمعہ ہے میں دھوپ لانی ہے۔ ایک رب نے کہنا جی ساڈا دل کرتا سی دھوپ لگ جائے، انہیں کہنا سی اج دھوپ لانی ہے، دوسرے نے کہنا سی نہیں میں بارش پانی ہے، ایک آندا میں اینو سجاکھا بنانا ہے، دوسرا آندا میں اینو نبینا بنانا ہے، ایک رب آندا میں عقل و خرادہ خزانہ عطا کرنا ہے، دوسرا آندا نہیں میں اینو قوت گویائی تو محروم کرنا ہے، عقل و خرادہ خزانہ عطا نہیں کرنا۔ اے رب بھی دوویں آپس وچ لڑ دے رہندے بندہ بننو ہی رہ جان۔ اے مائی آندی ہے چرخے نے دسیا رب ہی کوئی ہے، نال قرآن دی آیت پڑھ دی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمانہ دے پیدا کرن والے دو ہوندے پھر فساد ہی فساد برپا ہوندا، جھگڑا ہی جھگڑا ہو جاندا۔ آندی ہے مینوں چرخے نے دسیا رب ہے وے تے رب اکو ہی ہے، تسی بھی آکھو رب، اے ملہ اسلام پورا تسی بھی آکھو رب، اے باغ والا ملہ تسی بھی آکھو رب، ادھر مدینہ کلونی بھی آئی آکھو رب ایک کوئی ہے، رب ایک کوئی ہے۔ رب دی پہچان پھل باغ دے وچ ہزاراں نے، او پھل باغ دے وچ ہزاراں نے، پر بندہ گل دستا
ایک ہی ہے کتاباں چار آسمانوں آئیاں نے کتاباں چار آسمانوں آئیاں نے پر رکھن دا بستہ ایک ہی ہے او لوکاں سڑکاں لکھاں بنائیاں نے لوکاں سڑکاں لکھاں بنائیاں نے پر جنت دا رستہ ایک ہی ہے او لوکاں تخت ہزاراں بنائے نے لوکاں تخت ہزاراں بنائے نے پر نوان لئی تختہ ایک ہی ہے لکھ ہیلے بہانے کر لو پر چوکی تھانا ایک ہی ہے لکھاں چودراں ایتھے چمکا لو پر قبر ٹھکانا ایک ہی ہے تے ساڈی دعوت کی ہے لوگو او لوکاں لکھاں داتے بنائے نے لوکاں لکھاں داتے بنائے نے پر ساڈا داتا ایک ہی ہے ساڈا داتا ایک ہی ہے او کیڑا داتا ہے اللہ کون ہے اللہ فرماندے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد فرمایا کہ اللہ ایک کوئی ہے اللہ دی پہچان اے وے لو اللہ دی پہچان جڑی ہے میں قرآن وچوں کران لگا جے قرآن دی چڑی بہار لگن لگی ہے اللہ فرماندے نے الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ دی پہچان اللہ کون ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون فرمایا اللہ او ذات ہے جنہیں تواڈے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا ہے والسماء بناء آسمان نو تواڈے واسطے چھت بنا دیتا ہے وانزل من السماء ماء اللہ نے آسماناں تو تواڈے واسطے پانی بھی نازل کر دیتا ہے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اللہ نے پھر زمین وچوں تواڈے واسطے رزق بھی عطا کر دیتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا فرمایا اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنایا جے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جے وانتم تعلمون فرمایا تو انہوں پتہ ہے اللہ ہی کوئی ہے لیکن اللہ نال کسے نو شریک نہ بہنایا جے اجے نہیں سمجھ آئی اللہ کون ہے دوسرے سپارے دے اندر اللہ فرمان دینے وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فرمایا تو آڈا الہ ایک کوئی ہے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں وہی رحمان اور رحیم ہے تیسرے سپارے دی اندر اللہ اپنی پہچان کروا رہے ہیں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم فرمایا اللہ او ذات ہے جدے علاوہ الہ کوئی نہیں الحی القیوم اللہ زندہ بھی ہے تے قائم رہن والا بھی ہے اللہ زندہ بھی ہے تے قائم رہن والا بھی ہے داتا زندہ ہوندا ہے بولو داتا داتا دا معنی دین والا داتا اللہ فرمایا ایک کوئی ہے انہوں فرمایا الحی القیوم زندہ ہے قائم رہن والا ہے اج لوکاں دے نے اے جی لور بھی داتا ہے
لاہور بھی داتا ہے، داتا دا مان ہے دین والا اتے منگن والے تھلے، لیکن آندے نے لاہور بھی داتا رہندا ہے۔ داتا جڑا ہوندا او دی قبر نہیں ہوندی، جدی قبر ہوئے او داتا نہیں ہوندا۔ اے جے رب دی پہچان اللہ کون ہے؟ الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، قائم رہن والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ نو نیند بھی نہیں آندی تے بولو اونگ بھی۔ جیڑا آپ سو جائے او کسے دی مشکل حل کر سکدا نہیں کر سکدا، جنوں اونگ آئے او زمین آسمانہ دا نظام نہیں چلا سکدا۔ اللہ اوے جنوں نیند بھی نہیں آؤندی، جنوں اونگ بھی نہیں آؤندی۔ اے جے اللہ دی پہچان اجے نہیں سمجھ آئی، کو ہور مقام سن لو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک، فرمایا سونیا اعلان کر دے وہ اللہ ہی مالک الملک، اللہ ہی زمین آسمانہ دا بادشاہ ہے، بادشاہاں دا بادشاہ ہے۔ تو تل ملک من تشاء، جنوں اللہ چاندہ ہے دنیا دی بادشاہت عطا کر دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جدے کولو چاندہ ہے دنیا دی بادشاہت کھو لیندہ ہے، وَتُو عِزُّ مَن تَشَاء، جنوں اللہ چاندہ ہے عزت عطا کر دیندہ ہے، وَتُو ذِلُّ مَن تَشَاء، تے جنوں چاندہ اللہ ذلیل و رسوا کر دیندہ ہے۔ بیدک الخیر، پلائی جڑی ہے اس رب دے ہتھاں وچ، انک علی کل شیء قدیر۔ تے اس آیت دا ترجمہ کرنے والے نے کیتا، فرماندے نے ہے او اپنی مرضی والا، ہے او اپنی مرضی والا، جو چاہے سو کردہ، ایک ایک اللہ باج شریکوں، ہے سلطان امردہ، بادشاہانو تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویرانہ، آجزاں تے مسکینہ تائیں دیندہ ہے تخت شانہ، عزت ذلت اس دے قبضے، عزت ذلت اس دے قبضے، عالی شان الہی، حی و قیوم علیم الہی، نالے او بڑا رحیمی۔ پتہ لگا کہ اللہ کون ہے، جڑا عزت دا بھی مالک ہے تے بولو ذلت دا بھی مالک ہے۔ اجے نہیں سمجھ آئی، آؤ ذرا اللہ دی پہچان کراواں۔ اللہ فرمان دینے والا قد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اللہ فرمان دینے البتہ تحقیق انسان نو بنایا ہے تے میں رب نہیں بنایا ہے، انسان نو بھی بنانے والا اللہ ہے۔ فرمایا انہوں اسا مٹی تو پیدا فرمایا ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ فرمایا پھر مٹی تو انہوں اسی پانی دے ایک قطرے تو پیدا کیتا ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ۔ فرمایا اسی پانی دے قطرے نو پھر ایک جمعہ ہویا خون بنایا ہے، فخلقنا
نل آلہ کا تم مزغتن پھر اساں اس جمے ہوئے خون نو لوتھڑا بنایا ہے فخلقنا المزغۃ عظاما پھر اس لوتھڑے دے اندر اساں ہڈیاں پیدا کر دیتیاں نے فکسونا العظام لحما اساں اس گوشت دے اندر ہڈیاں بنا کے تے ایک ٹانچہ تیار کر دیتا ہے فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر فرمایا پھر اساں اس بندے نو پیدا کر دیتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین فرمایا اللہ برکتاں والا ہے جیڑا ایڈا سونا بنان والا ہے اللہ انسان نو بنان والا ہے اللہ دی پہچان ہے وے کہ اگر کسے نو پیدا کردہ دے پھر بھی اللہ کردہ ہے آج لوکی آندے نے گجرات بھی دولے شاہ ملدہ ہے اتھو بھی بدر ملدہ ہے وہ فلانا بھی بنان والا ہے اللہ فرماندے نے میں ہی پیدا کرنے والا وہاں مٹی دے کولو پانی بنان والا وہاں پانی تو اگے پھر انسان نو بنان والا وہاں اللہ انسان نو بنایا ہے اپنے ہتھاں نال گن گن کے بنایا ہے مٹی کولو پانی بنیو مڑ جوکتے جوکو بوٹی ویچ وقت معین ویچ شکم مادر دے تیری شکل بنی جنوٹی بچہ بن کے جگتے آئیوں پھر بنی پھرے لنگوٹی مڑ شیر جوانوں بڑھڑا ہویوں ٹر نہ سکیں بن سوٹی جو کچھ پڑیا سب پول گیا تینوں تیری گردن سوک گئی موٹی او دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی پتہ لگا کہ اللہ ہوئے جڑا انسان نو پیدا کرنے والا ہے ایک اور مقام سن لو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر اللہ فرماتے ہیں زمین آسمانہ دی بادشاہت میرے کول ہے فرمایا میں جنوں چاہنا وہاں بیٹے عطا کرنا وہاں جنوں چاہنا وہاں میں بیٹیاں عطا کرنا وہاں کہ جنوں چاہنا وہاں میں کچھ بھی نہیں عطا کردہ کیونکہ میں اپنی مرضی والا وہاں میں قدرت رکھن والا وہاں تیاں بھی رب دین والا تے بولو پتر بھی اللہ ہی دین والا ہے تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا تیاں پوت یارو موتی انمول نے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے تو اس رب نو پلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے تیاں پت دیندہ تے اللہ دیندہ ہے سبحان اللہ اے وے رب جی دی پہچان اے وے کہ اللہ ہی سب کچھ عطان والا ہے اجے نہیں سمجھ آئی آئی کو ہور مقام سناواں رب دی پہچان کراواں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم فرمایا اللہ وہ ذات ہے کہ جن نے توانو پیدا کیتا ہے خلقکم ثم رزقکم پھر اللہ نے پیدا کر کے رزق بھی عطا کر دیتا ہے خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم رزق بھی دین والا اللہ ہے تے زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے تے موت دین والا بھی اللہ ہے زندگی موت دا مالک بھی عرشاں والا رب ہے
میرے اللہ نے اپنی پہچانا قرآن وچ کرا دیتیاں نے. کتے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. هو اللہ الخالق اللہ کون ہے؟ اللہ ہی خالق ہے. هو اللہ الخالق المالک القدوس. مالک القدوس بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے. یہ ساریاں رب دیاں ہی صفتاں نے. اللہ فرماندے نے میریاں پہچانا اے نے جو میں چاہواں او ہوندا ہے، جو تسی چاہو او نہیں ہوندا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. فرمایا جو تسی چاہو او نہیں ہوندا، جو میں رب چاہواں او ہی ہوندا ہے. جو اللہ چاہندا او ہی کردا ہے. دنیا دی کوئی طاقت جو چاہے او نہیں کر سکدی، لیکن جو اللہ چاہے بولو اللہ ہی او کر سکدا ہے، کیونکہ ہر چیز تے او ہوئی قادر ہے. ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا. جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا. جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کیتا او دے وچ فرعون ڈبا دینا. بند کوٹھڑی دے وچ مریم تائیں بے موسم پھل پہنچا دینا. کوئی اگ دا پورا سی لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا. جے مقصد ہووے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا. پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنے قدرت دے منظر دکھا دینا ہے. اس مرکز نو رکوان دا لوکاں ٹل لایا تو ایک مہینے وچ مرکز بنا دینا. سبحان اللہ. اس مرکز نو رکوان دا لوکاں ٹل لایا تو ایک مہینے وچ مرکز بنا دینا. ایک مہینے وچ مرکز بنا کے مولا تو اج جنگل وچ منگل لا دینا. تیری صفت تے مالکہ مکنی نہیں، تیری صفت تے مالکہ مکنی نہیں. میں اپنی گل مکا دینا. بولو رب دی صفت مک سکدی ہے؟ رب دی شان مک سکدی نہیں مک سکدی. جو اللہ چاہندا ہے بہتر کردا ہے. اللہ دیر وچ اندھیر نہیں ہو سکدی، دیر وچ بہتری ہوندی ہے. اللہ والو ازمائشاں ضرور ہوندیاں نے. انما العسر یسرا. تنگی دے بعد اللہ آسانیاں بھی پیدا کر دیندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اج تانوں ویکھ کے میرا دل باغ باغ ہو رہا ہے. میرے دل وچوں تواڈے واسطے دعاواں نکل رہیاں نے. اللہ جنہ اس مرکز نو آباد کیتا ہے، جنہ شاداب کیتا ہے، جنہ کوششاں کیتیاں نے، تعاون کیتا ہے، جگہ دیتی ہے، اللہ سارے نو جنت الفردوس وچ جگہ عطا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ویکھو رب دے اس گھر وچ آغاز ہو رہا تے رب دی توحید تو ہو رہا ہے، رب دیاں حمداں تو ہو رہا ہے، رب دیاں ثناواں تو ہو رہا ہے. کیڑی کیڑی آیت میں قرآن دی پڑھا رب دی پہچان کراواں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم.
اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی ظاہر ہے، اللہ ہی باطن ہے، تے اللہ ہی ہر چیز دے قدرت رکھن والا ہے۔ اجے نہیں سمجھ آئی کو ہور مسئلہ سمجھا دیواں کہ سب کچھ اللہ ہی کردا ہے، اگر اسی دعا کرنے ہیں تے او بھی قبول اللہ ہی کردا۔ تو سا گانا کتھے لکھی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جدوں تسی مینوں پکار دے ہو میں تواڈی پکار نو سننا وا تے رب بھی سننا وا، تواڈی دعا نو میں رائے گاہ نہیں کردا بلکہ میں رب تواڈی دعا نو قبول کر لینا وا۔ اللہ ذوالجلال دعاواں نو قبول کرن والا ہے۔ میرے ویر میرے بھائی تساں کہنا دلیل کی ہے؟ ایک دلیل میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا۔ ایک دن دا وقت ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے کول ایک بی بی لگی آمدی ہے، ایک مائی لگی آمدی ہے۔ اس مائی دا نام ہے مائی خولہ، بڑی پریشان ہے، بڑی غم زدہ ہے تے اکھاں وچوں آنسو جاری نے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام دے کول آئیاں تے آ کے کہن لگیاں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی پریشان ہاں، میں بڑی غم زدہ ہاں۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں بھی گھر وچ موجود ہاں تے آقا بھی گھر وچ موجود نے تے مائی خولہ اکھاں وچوں آنسو بہا رہی ہے تے نبی پاک نال گلاں پئی کردی ہے، ایڈی ہولی ہولی گلاں پئی کردی ہے تے میں گھر وچ موجود ہاں، میں گلاں سنی نہ سکی۔ اس قدر آہستگی نال اما جی خولہ گلاں پئیاں کردیاں نے تے پریشانی کی ہے؟ آندیاں نے سونے محبوبہ اج میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، اللہ دے رسول دا حل کی ہے؟ اے دا حل کی ہے؟ آقا فرماتے نہیں مائی خولہ اس مسئلے دا حل میرے کول کوئی نہیں، اجے تک رب والو اے دے مسئلے دا حل آیا کوئی نہیں، اس تو پہلے کوئی ایویں دا مسئلہ آیا ہی کوئی نہیں۔ مائی خولہ میرے کول حل کوئی نہیں، مائی خولہ تے اگے ہی دکھی ہے، ہون دکھ نال ہور اٹھ دی ہے، اکھاں وچوں آنسو جاری نے باہر نکل دی ہے، ہن دل وچوں نکل دی ہے دعا نکل دی ہے تے جڑی دل وچوں دعا نکل دی ہے رب دے عرش تے بھی ڈائریکٹ پہنچ دی ہے۔ دل وچوں دعا نکلی اللہ اس مسئلے دا حل کر دے، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے اس مسئلے دا کوئی حل نازل کر دے۔ مائی خولہ نے دعا کر دیتی ہے، ادھروں عرشاں تو اللہ ذوالجلال نے جبریل نو وحی دے کے اتار دیتا ہے، فرمایا جبریل جلدی جا کے میرے مصطفیٰ نو کہہ دے اے مائی خولہ جڑی ہے دکھی لچار ہو کے گئی ہے، اسے دے مسئلے دا حل جڑا ہے میں آسمانہ تو قرآن بنا کے نازل کر دی ہے۔ اللہ فرماتے نے قد سمع اللہ قول اللتی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ فرمایا جبریل میرے مصطفیٰ نو کہہ دے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مائی خولہ نو واپس بلایا تے فرمایا نی مائی خولہ تیری دعا رب نے سن لئیے، تیری دعا رب نے سن لئیے، کیونکہ رب دعاواں نو سنن والا ہے۔ مائی خولہ جدوں لچار ہوئی آکے نبی اگے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی دکھیار ہوئی،
کہو لا الہ الا اللہ۔ اس غم تھی حال بگاڑ دیتا، ماری ہاتھ فلک نو بھاڑ دیتا، سینہ جبرائیل دا ساڑ دیتا، کہو لا الہ الا اللہ۔ تے رب کلی وہی تے شاد کیتی، خولا اجڑی پھر آباد کیتی، اس بے مددی دی امداد کیتی، کہو لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا فرما دینا نہیں مائی خولا کی کرن لگے ہو؟ ٹھہر جو، وہ 6 مہینے بعد واری آئی ہے تو ہونے ہی اٹھ پے ہو۔ 6 مہینے میں ساہ ہی لیندہ رہا، تسی بھی فون کرتے رہے ہو آپا جی کی دوں؟ میں کہا جدوں رب واللہ منظوری ہونی ہے آونا ہو دوں ہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ بھی موقع لے آندہ ہے کہ میریاں دعاواں رب نے قبول کر لیاں نے، میریاں ماواں پہنا دیاں دعاواں رب نے قبول کی دیاں نے، میرے دوستاں بزرگاں نوجواناں دیاں دعاواں رب نے قبول کی دیاں نے، بچیاں دی محبت رنگ لے آئی ہے۔ آج اللہ نے اتھے بھی جنگل وچ منگل لا دیتا ہے، اور رہندی دنیا تک اتھے انشاءاللہ رونقاں لگ دیاں ہی رہن گے، توحید و سنت انشاءاللہ ڈنکے وجدے رہن گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ٹائم کیوں ہے؟ لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ فرمایا کہ توحید جڑی ہے، جس بندے وچ توحید کوئی نہیں، جس بندے دا عقیدہ کوئی نہیں، وہ بندہ جننے مرضی عمل کردا جائے، نمازاں پڑھدا جائے، روزے رکھدا جائے، حج زکات عمرے کردا جائے، اگر او دا عقیدہ ٹھیک نہیں، قل هو اللہ تے عمل نہیں کردا، او دیاں عبادتاں کام آونیاں نہیں آونیاں۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی، اللہ دے جننے بھی نبی آئے نے، ہر نبی نے اے ہوئی دعوت دیتی ہے، رب دی توحید دی دعوت دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال رب دی توحید وال بلایا ہے، جناب خلیل اللہ نے قدم قدم دے توحید دے ڈنکے بجائے نے، توحید واسطے ماراں کھادیاں نے، توحید واسطے اگ وچ گئے نے، لیکن رب دی توحید نو چھڑنا گوارا نہیں کیتا۔ اللہ دے ہر نبی نے رب دی توحید دی دعوت دیتی ہے۔ چل دیاں جناب یوسف علیہ السلام دی واری آئی، جیل دے اندر گئے نے، جیل وچ بند نے، نال 2 بندے ہور بھی آئے نے، ایک بادشاہ دا ساکی ہے، ایک بادشاہ دا باورچی ہے، تے اے جس وقت یوسف علیہ السلام دے نال جیل وچ بند ہوئے، انہاں نو خواب آندی ہے۔ جس وقت خواب آئی، ایک نے خواب وچ ویکھیا کہ میں سر تے روٹیاں چکیاں نے، پرندے آ کے کھا رہے نے، ایک نے آکھیا کہ میں خواب ویکھیے میں سر تے شراب چکی ہے، تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کہن لگے کہ ساڈی خواب دی تعبیر دسی جائے، تے جناب یوسف علیہ السلام تے خواباں دی تعبیر دا علم رکھ دینے، آندے نے میں تانوں خواباں دی تعبیر دساں گا، لیکن کھانا کھان تو پہلے دساں گا، تھوڑی دیر تک کھانا آ جانا، میں تانوں خواباں دی تعبیر دسن لگا واں۔ تے یوسف علیہ السلام نے سوچیا انہاں نے تے ہون میری گل جڑی ہے غور نال سننی ہے، کیوں نہ ہووے اج میں جیل وچ رب دی توحید بیان کر دیواں۔ تو یوسف علیہ السلام آندے نے اے میرے جیل دیو ساتھیو، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل دیو ساتھیو دسو دے صحیح، رب بہتے چنگے نے یا رب ایکو ہی چنگا ہے؟ جیل دے اندر جا کے نبی یوسف نے توحید بیان کرنی نہیں چھڑی، اوتھے بھی رب دی توحید سنا رہے ہیں۔ فرمایا رب بہتے چنگے نہیں یا ایک کوئی چنگا، اللہ دی پہچان کروائی ہے۔ اسی تے اونا لوگاں نو منن والے ہاں کہ جنہ جیلاں وچ جا کے بھی رب دی توحید سنائی ہے، ہاتھ کڑیاں پہن کے توحید سنائی ہے، بیڑیاں پہن کے توحید سنائی ہے۔ میرے ویر میرے بھائی، سختیاں مصیبتاں پریشانیاں برداشت کر کے توحید سنائی
سنائی ہے، خنجر کھا کے توحید سنائی ہے، بچے ذبح کروا کے توحید سنائی ہے، گولیاں نال جسم چھلنی کروا کے تے توحید سنائی ہے، تے میرے نبی دی سنت عمل کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے بھی آخر الزمان پیغمبر نے بھی رب دی توحید دے ڈنکے کھڑکائے تے آکھیا لوگو اللہ ہی کوئی ہے، کوہ صفا تے چڑھ کے آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے توحید دا اعلان کیتا، لوکاں پتھر مارے، لوکاں مخالفتاں کیتیاں، لوکاں پروپوگنڈے کیتے، لوکاں جناب دشنام ترازیاں تے اترے، مخالفتاں کیتیاں، پتھر مارے، میرے نبی نو دیوانہ آکھیا، لیکن میرے نبی نے توحید تو پیچھے قدم بھی ہٹایا نہیں ہٹایا۔ میرے ویر میرے بھائی، اج اسی بھی رب دے دین دا کم کرنے ہاں، مخالفتاں آندیاں نے، دشمنیاں لوگ کر دینے، پروپوگنڈے لوگ کر دینے، لیکن جدے وچ توحید آ جائے اور رک سکدا نہیں، وہ توحید بیان کرن تو بعد آ سکدا نہیں، کیونکہ میرے نبی نے بھی کوہ صفا تے بیان کیتی ہے، در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے، نبی کا ہے فرمان عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ یہ نبیوں نے توحید سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، یہ توحید صحابہ نے سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، یہ توحید علماء نے سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر، یہ توحید علامہ نے سکھلائی ہم کو، جسم اپنا بمبوں سے چھلنی کرا کر، یہ توحید یزدانی نے سکھلائی ہم کو، جسم اپنا خنجروں سے زخمی کرا کر، یہ توحید علماء حق نے سکھلائی ہم کو، جسم اپنا گولیوں سے چھلنی کرا کر، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ دے ہر نبی دی دعوت رب دی توحید ہے، آدم نبی دی دعوت رب دی توحید ہے، خلیل اللہ دی دعوت رب دی توحید ہے، کلیم اللہ دی دعوت رب دی توحید ہے، روح اللہ دی دعوت رب دی توحید ہے، نبی یوسف دی دعوت رب دی توحید ہے، نبی زکریا یحییٰ دی دعوت رب دی توحید ہے، اور 1.25 لاکھ نبیاں دی دعوت رب دی توحید ہے، ابو بکر صدیق دی دعوت رب دی توحید ہے، فاروق اعظم دی دعوت رب دی توحید ہے، عثمان غنی دی دعوت رب دی توحید ہے، علی حیدر کرار دی دعوت رب دی توحید ہے، اور دور نہ جا علامہ احسان دی دعوت رب دی توحید ہے، یزدانی شہید دی دعوت رب دی توحید ہے، خان نجیب دی دعوت رب دی توحید ہے، عبد الخالق قدوسی دی دعوت رب دی توحید ہے، جنگوی شہید دی دعوت رب دی توحید ہے، فاروقی شہید دی دعوت رب دی توحید ہے، قاسمی شہید دی دعوت رب دی توحید ہے، اعظم طارق دی دعوت رب دی توحید ہے، علی شیر حیدری دی دعوت رب دی توحید ہے، اور 1.5 لاکھ صحابیاں دی دعوت رب دی توحید ہے، اج دے وہابیاں دی دعوت رب دی توحید، اور انشاءاللہ جب تک اسی زندہ رہاں گے رب دی توحید دے ڈنکے کھڑکان دے رہاں گے، مصطفیٰ دی سنت دے پرچم انشاءاللہ لہران دے رہاں گے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔